Daily News Central. Ginmonitor sa news team ang mga presyo ng isang baboy sa Libertad Public Market. Lalagaon, 350 per kilo. Pork chop, 270 per kilo. Paras, 200 per kilo. Punod, 270 per kilo. Atay, 200 per kilo. Ulo sang baboy, 250 per kilo. Ribs, 200 per kilo. Samtang sa presyo naman sang manok, whole chicken, 165 per kilo. Breast, 190 per kilo. Sliced chicken, 190 per kilo. Pakpak, 220 per kilo. Batikulon, 150 per kilo. Atay, 130 per kilo. Tinae, 120 per kilo. Tiil, 100 per kilo. Dugo, 100 per kilo. Kag ulo, 50 per kilo. Para naman sa presyo sang panakot kag utanon, ahos 120 per kilo. Sibuyas Bombay 90 per kilo. Repolyo 90 per kilo. Pechay 70 per kilo. Carrots 100 per kilo. Sayote 15 pesos per kilo. Patatas 120 per kilo. Luya 100 per kilo. Pipino 7 kada isa. Bell pepper 110 per kilo. Kamatis 130 per kilo. Sibuyas dahon 90 per kilo. Sili 50 per kilo. Kalamansi 50 per kilo. Para naman sa presyo sang isda kag seafoods sa Bacolod Central Market. Bangus 240 per kilo. Tilapia 200 per kilo. Matan 160 per kilo. Lagaw nga dako 350 per kilo. Lagaw nga gamay 220 per kilo. Bulaw 200 per kilo. Blue crabs 300 per kilo. Locos 300 per kilo. Kag bison 300 per kilo. Amo ini ang pinakauli ng paghulag sang presyo sa mga pampubliko nga merkado sa Bacolod. Bantayan ang masunod nga mga price update dire lamang sa Daily News Central. Report nagikan sa patrol ka Daily Jimmy Salvano. Para sa balita malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.